तमाम तारीफ, हर तरह की हम्द व सना, किबरियाई और बड़ाई लायक व ज़ेबा है सिर्फ एक अल्लाह तबारक व तआला वहदहू ला शरीक के लिए, जिसने इस पूरी कायनात को पैदा फरमाया और क़यामत तक आने वाले इंसानों की रहनुमाई के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना कलाम नाजिल फरमाया। ए अल्लाह, तू अपने बंदे और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके असहाब पर, आपके मुत्तबईन पर और जो लोग क़यामत तक आएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करेंगे उन सब पर बेशुमार दुरूद व सलाम नाजिल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, आज के खुतबे जुमा में आजमाइश के ताल्लुक से बात होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में अलग अलग जगहों पर अलग अलग इशारों में ये बात वाज़ेह कर दी है कि तुमको जो दुनिया में भेजा गया है, ऐसा मुमकिन नहीं है कि तुमको आजमाया ना जाए। अलग अलग जगहों पर इसका जिक्र है और अलग अलग चीजों के तौर पर बताया गया है। यहां पर जो मैं जिक्र करूंगा वो कुरान करीम की सूरह नंबर 64 और आयत नंबर 15, उसमें बताया गया है कि तुम्हारे माल और औलाद तो सरासर तुम्हारी आजमाइश है। मुख्तलिफ जगहों पर अलग अलग चीजें हैं, लेकिन यहां पर हमें जो फोकस है वो ये है कि आजमाइश तो अलग अलग है। बुरी आजमाइश कौन सी है? उन सब में से छांट के बुरी आजमाइश कौन सी है, हमें उस पर फोकस करना है। तो जैसा कि इसमें आयत में बताया गया कि तुम्हारी माल, तुम्हारे औलाद सरासर ये तो आजमाइश है ही है। इसी के साथ साथ सही बुखारी की हदीस नंबर 6375 का खुलासा है, उसको यूं समझे, उसमें कहा गया, ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूं कब्र की आजमाइश से और मालदारी की बुरी आजमाइश से और मोहताजी की बुरी आजमाइश से। माल की आजमाइश को बुरी आजमाइश कहा गया, मोहताजी की भी आजमाइश को बुरी कहा गया। इन दोनों में हमें यह देखना है कि इसमें से असल में बुरी है कौन सी। तो मोटे तौर पर आप ये समझें कि जो मालदारी की आजमाइश है उसका फोकस इसलिए है कि उसमें आदमी बहुत मसरूफ हो जाता है, मुख्तलिफ किस्म के काम उसके पास होते हैं, बड़ी बड़ी चीजें उसके पास होती हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो नमाज से दूर होता चला जाता है। एक वक्त वो आता है कि वो अल्लाह तबारक तआला से दूर हो जाता है और वो अपने उन तमाम चीजों में इतना नहीं हो जाता है, इतना घुस जाता है कि उसको अच्छे और बुरे की, हराम और हलाल की तमीज नहीं रहती। और जब उसको ये तमीज खत्म हो जाती है तो जाहिर बात है वो तौबा क्यों करेगा? वो तो एक काम को सही समझ रहा है, तो तौबा भी करने वाला मसला रहा था, तो उसको तौबा भी गई। एक आदमी को मोहताजी आ गई, गुर्बत, उसमें फिर भी ये तवक्को रहती है कि वो घबराता है, गिड़गिड़ाता है, अल्लाह से माफी मांगता है। उसके चांसेस इस बात के हैं कि वो राह रास्त पर रहे, अल्लाह से माफी मांगता रहे, क्योंकि वो परेशान है। बहुत कम मालदारी वाले मसले ऐसे होते हैं, वो परसेंटेज बहुत कम है कि जो अल्लाह तबारक तआला से माल मिलने के बाद वो अल्लाह की राह में भी खर्च करते हैं और
اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کو پریشان والوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس تک کچھ نہ کچھ مدد پہنچاتے ہیں. جو لوگ اس عمل میں حصے دار بنتے ہیں یقیناً وہ مالداری کی آزمائش میں بھی پورے اترتے ہیں. لیکن زیادہ فوکس اس بات پر ہے کہ اس میں گنجائش زیادہ ہے بگڑنے کی، اس لیے اس کو بری آزمائش کہا گیا. حدیث کے الفاظ میں بھی یہ ہے، اس کے اندر ایماندار کو بری آزمائش کہا گیا. اس میں کیا ہے کہ اس میں چانسز زیادہ ہے بگڑنے کے، بگڑ جاتا ہے آدمی. اور جب وہ اس حد تک بگڑ جاتا ہے کہ اس کو یہ رہتا ہی نہیں مسئلہ غلط اور صحیح کا، تو اس لیے وہ توبہ کیا کرے گا؟ تو توبہ کی توفیق بھی گئی. اس لیے بہت ہی ضروری ہے اس بات کی کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قابل کیا کہ ان کے پاس پہلے معاملہ کچھ نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچانک اس طرح کی رحمت ہو گئی، ان کو یہ چاہیے خاص طور سے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف زیادہ رجوع کریں، پہلے سے کہیں زیادہ. اگر وہ پہلے 5 وقت کی نماز پڑھے تو 6 وقت کی کریں، تہجد میں بھی اٹھیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش کر کر کے ضرورت مندوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے ان کو پہنچائیں، تو یقیناً وہ کامیاب ہے. محتاجی والا اس کو بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ کل تک میرے پاس سب کچھ تھا، آج اچانک یہ کیسے ہو گیا؟ تو وہ کوئی غلط راستہ اختیار نہ کرے، یہاں چلے جاؤ اور وہاں چلے جاؤ. اپنے رب کو مضبوطی سے پکڑ لے. اگر پہلے اس کی نمازیں چھوٹ رہی تھی، اب اس کی پابندی ہونی چاہیے، وقت پر نماز ادا کرے. اب وہ پہلے سے زیادہ مستحق ہے اس بات کا کہ اپنے رب کی طرف جھکے، گڑ گڑائے، اپنی کوتاہیوں پر، اپنی پریشانی کے ساتھ میں اپنی غلطیوں پر نادم ہو، شرمندہ ہو، اللہ سے معافی مانگے. یہ سب آزمائش ہے. اور میں سمجھتا ہوں کوئی بھی شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے دنیا میں، کم یا زیادہ وہ کہیں نہ کہیں آزمائش میں ضرور آتا ہے. اس لیے ہمیں اس بات کو پورا دھیان میں رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کو آزمائش میں اپنا فرما بردار رکھے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.